Blue Barbie inspired by MUA Bellaz. Kita prep kulit dulu guys. Calendula oil serum. Wow. Brightening cream moisturizer. It's foundation time. Blend, blend, blend. Ni Ira pakai Multi Glam Aqua Foundation code medium MC01. Code light dekat bawah mata dan code dark dekat luar muka. Matte Creamy Lipstick code Nadia untuk blush. Jangan lupa set, kita nak guna warna macam light blue dekat kelopak ni. Korang boleh tambah warna sampai puas hati. Ambil warna biru yang sedikit terang, letak dekat bawah sikit. Kita nak cut the crease ni separuh je. Blend sikit warna biru terang tu. Yang ni Ira letak warna glitter putih. Add on sedikit dark blue dekat hujung ni. Eyeliner putih dekat waterline. Untuk lipstick, kita akan pakai Velvet Matte Lipstick code Penny. Ni macam pink-pink sikit. Okay, jom tengok final look.